Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita berjumpa lagi di tutorial 2.1 dan 2.2 sambungan video yang lepas. Jadi jangan lupa sebelum saya meneruskan tutorial, pastikan anda melayari saya punya channel Mustangka agar anda boleh melihat tutorial dan kuliah kita di dalam channel saya. Jadi apa yang perlu saya hendak nyatakan bahawa kita akan meneruskan kita punya tutorial dalam IPO iaitu repetition dan hari ini saya sekaligus akan membuat sekali design a solution bagaimana untuk kita nak membuat bagi algoritma pseudocode dengan flowchart bagi control structure repetition. Jadi kita akan cuba buat soalan tutorial 2.1 dan 2.2. Kita mulakan tutorial kita 2.1 dan 2.2. Saya harap semua semak buku tutoran dan selepas ini anda sila jawab tutoran 2.1 dan 2.2 dan hantar tutoran itu yang telah anda siap melalui Telegram. Saya akan tunggu untuk anda ambil gambar dan hantar kepada saya melalui Telegram dan saya akan semak tutoran anda melalui Telegram tersebut. Jadi saya akan beritahu dan cara untuk membuat pseudocode dan flowchart sekaligus. Dalam soalan tutorial 2.1, soalan kita adalah analyze the problem below, then create pseudocode and flowchart for each of the problem. Jadi dia suruh kita analyze itu ialah problem analyze, create pseudocode and flowchart. Pseudocode dengan flowchart adalah design a solution. Tajuk kita yang nombor 2.0. Jadi kita ingat balik semula, minggu lepas kita telah belajar cara untuk membuat IPO dan saya telah nyatakan dalam saya punya video sebelum ini iaitu cara untuk kita membuat penulisan IPO repetition. Jadi ingat balik semula, the problem statement, print I love computer science 20 times. Jadi problem statement kita, dia suruh kita keluarkan message I love computer science 20 times, 20 kali. Jadi adakah ada input ada kat situ? Tidak ada input sebab prosesnya adalah cuma repeat message 20 times. Jadi output dia apa? Output dia adalah message. Message-nya apa? Message-nya ialah I love computer science. Kenapa itu message? Kerana ia ada inverted comma, pembuka kata dan penutup kata. Itu yang membezakan bahawa ia adalah message. Jadi output dia adalah I love computer science. Sebab 20 kali. Jadi paling penting berapa kali kita kena ulang? 20 kali. Sebab itu kena repeat. Ada perkataan repeat yang membezakan tentang proses control structure bagi repetition. Ada perkataan repeat. Repeat how many times? 20 times mengikut problem statement kita. Jadi 20 times. Apa yang nak di-repeat? Print I love computer science. Jadi dari IPO itu kita transform pergi kepada pseudocode. Input ya tak ada, prosesnya repeat message 20 times dan output dia I love computer science. Dalam kuliah saya telah mengajar bagaimana untuk kita membuat pseudocode. Pseudocode kita mesti ada permulaan, jangan lupa mesti ada perkataan start. Start berakhir dengan stop. Kalau kita bermula dengan begin, berakhir dengan end. Kena
Ingat semua pelajar ya. Jadi kita mulakan dengan start, kemudian input kita tak ada. Tetapi prosesnya apa? Prosesnya adalah repeat message 20 times. Jadi di dalam repetition kita ada initialize counter. Initialize counter kita mula dengan m equal 1. This is to from beginning you will be count on the initialize counter. Mula dengan 1. This is evaluate while m less than or equal 20. So you will be start count from 1 and the end 20. Kita akan mula dengan 1 dan berakhir dengan 20. Evaluate kita ialah m less than or equal 20. Okay. Kemudian apa yang kita nak print I love computer science. I love computer science. M equal M plus 1. Itu ialah kita punya updating. Supaya nilai M ini akan bertambah. Nilai M ini akan bertambah sebab itu M plus 1. Jadi dia akan bertambah M tambah 1 jadi 2, 2 tambah 1 jadi 3, 3 tambah 1 jadi 4, 4 tambah 1 jadi 5 dan begitulah seterusnya sehingga M itu menjadi 20. Sebab menjadi 20. 20 masih lagi true. Apabila M tambah 1, 20 tambah 1 menjadi 22, maka 22 dekat sini dia sudah tidak menepati kita punya evaluate dekat sini. Bila tidak menepati, maka program will be end. Program will be end. So kita tulis dekat situ end while dan program akan berhenti. Jadi anda faham bagaimana program itu, komputer akan memproses berdasarkan kita punya pseudocode. Daripada pseudocode, kita akan transform pergi kepada flowchart. Pseudocode kita akan transform pergi flowchart. Jadi start dalam flowchart kita cuma ubah menjadi simbol ataupun bentuk yang telah kita tetapkan. Bagi start, simbol dia adalah oval. Dan yang penting sekali bagi kita adalah line flow, iaitu anak panah, arrow. Itu paling penting. Jadi mula dengan start dan kita mula dengan M equal 1. M equal 1 ialah proses. Proses, apakah bentuk proses? Bentuk proses adalah rectangle ataupun segi 4. Bentuk proses. Kemudian bila dah proses, ini ialah M equal 1. This is M equal 1 mean initialize. It is for repetition. And then this is evaluate. Diamond must be evaluate. M less than or equal 20. Dan pastikan jika ada diamond, mesti ada anak panah. 2 anak panah diamond. Dan jangan lupa perkataan true and false. And false. Anda boleh tulis true T-R-U-E dan false F-A-L-S-E ataupun anda tulis T dengan F saja. True, false. Supaya pemeriksa faham. Jadi, bila true, maka kita akan print I love computer science. Kemudian selepas I love computer science, kita tengok kita punya pseudocode M equal M plus 1, iaitu kita punya updating. So M equal M plus 1, dia akan naik atas semula. M sekarang menambah 1, 1 tambah 1 jadi 2, 2 tambah 1 jadi 3, 3 tambah 1 jadi 4, begitulah seterusnya sampailah condition evaluate bagi M equal M less than or equal 20 dipenuhi. Apabila M tambah 1 jadi 22, maka ia akan false. Bila false, program will be stopped. And while program will be stopped. Itulah cara kita membuat flow chart bagi repetition. Bagi sequence dan selection,
anda boleh tengok saya punya lecture video 2.0. Anda boleh semak di video tersebut cara penulisan untuk selection, sequence dan bagaimana untuk kita membuat. Dan ini bagi tutorial 2.1 dan 2.2 kita membuat repetition. Jadi repetition kita kena buat soalan repetition, cara untuk membuat kod dan flowchart. Okay, next question 2.2. Question number 1. Print the first 14 positive integer. Di integer, nombor adalah nombor berdasarkan kepada kita punya initialize. Jadi ada input tak? Input tidak ada kerana initialize counter adalah syarat untuk kita membuat repetition. Jadi berapa kali repeat? 14 kali. Jadi repetition untuk positive number ni 14 kali. Apa yang dia repeat? Yang dia repeat ialah number. Jadi itu kita punya IPO. I dia tak ada apa-apa. Tak ada input. Repeat 14 times. This is process for positive number and output is a number. So from input, process and output will be transformed to pseudocode. Firstly, you must start. Write the start and then what's the process? The process number 1 equal 1 because the output is a number. So initialize counter must be the variable is a number. So number equal 1. Number equal 1. Initialize the number equal 1. This is evaluate while number less than or equal 14 because you must repeat 14 numbers. This is for positive number. So the start will be 1. And then print the number. So number 1 will be print because the evaluate is true. So number equal number plus 1. Now number is 1 plus 1 is 2. 2 less than 14. So print number 2. Then number plus 1. 2 plus 1 is 3. Now number is 3. 3 less than 14. Yes. So print number. Begitulah seterusnya sampailah nombor 15. 15 adalah adakah 15 lebih kecil daripada 14, maka it's a false. Bila false, so the program will be an end while for the program and then stop. Daripada pseudocode, kita akan transform pseudocode menjadi flowchart. Jadi jangan lupa kita punya bentuk start. Start ialah oval, kemudian seterusnya ialah process number equal 1. Itu process rectangles dan kita ada diamond while number less than or equal 20. Jangan lupa bila diamond kita ada dua anak panah dan perkataan true dan false. Jika ia true, maka print number dan prosesnya number equal number plus 1. This is for updating repetition. And then if false, so program will be stopped. Jadi perlu diingat, kita bermula dengan start, number equal 1, kemudian number less than or equal 14 is true, print the number, and then number plus 1, nombor ini akan bertambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, sehinggalah nombor 15. Jika nombor 15, maka 15 adalah lebih kecil daripada 14, maka ia adalah false. Salah, maka program akan stop. Itulah cara bagaimana
untuk kita membuat design a solution dari IPO. Dari IPO. Iaitu problem analyze dan seterusnya kita akan buat algorithm. Iaitu design solution seruput dengan flowchart. Jadi kita punya tutorial saya ajar setakat ini. Untuk anda meneruskan soalan tutorial 2.1 dan tutorial 2.2, pastikan anda jawab soalan tersebut dan hantar kepada saya melalui Telegram. Anda ambil gambar dan postkan pada saya melalui Telegram. Lebih mudah untuk saya dan saya akan semak anda punya tutorial. Dan supaya durasi video ini tidak terlalu panjang, jangan lupa like, share and subscribe jika video ini bermanfaat. Jangan lupa jika ada kemuskilan, sila telefon saya ataupun mesej saya. Untuk itu, sekian. Terima kasih. Kita jumpa dan jumpa lagi di tutorial akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.